السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي الأعزاء، تلاميذ جذر مشترك علمي خيار فرنسي. اليوم غنديروا واحد كوريكسيون ديال دي سيغتان اكزيرسيس. On va commencer par l'exercice numéro 1. L'exercice numéro 1 qui est si on se concerne la trigonométrie. La trigonométrie ou bien le calcul trigonométrique. On va faire la question de calculer A, B, C tel que A est égal à cos de P sur 2 plus X plus sinus, etc. Qu'il y ait A ou B ou C ou D. On va faire la correction des exercices. Premièrement, on va calculer A à quoi est égal? Est égal à cos de P sur 2 plus X plus sinus de P moins X plus cos de P sur 2 moins X moins sin de moins X. كما كنعرفوا cos de P sur 2 plus X à quoi est égal? Cos de P sur 2 plus X. كناخذ واحد لو سيركل هنايا باش نعرفوا داكشي. ها زيرو، ها بي سور دو، ها بي، وهنا موان بي، هنا موان بي سور دو، هنا موان بي. دابا الا خدينا اكس هنايا، فوالا اكس، هذا هو اكس. الا خدينا كوس دو اكس هو هذا، هو ا، هذا هو كوس دو اكس، ها هذا هو كوس دو اكس هي ا. دابا بي سور دو بلس اكس، يعني ها بي سور دو غنزيدو على هاد اكس، غتجي لنا هنا فوالا هنايا. دونك هذا هو السينوس ديالو، ها الكوسينوس ديالو، الكوسينوس ديالو هو هذا. سي كوا لو كوسينوس ديالو؟ هو السينوس ديال مع لو سين موان. هو هاد لا ديستونس نسميوها مثلا بي بي. هاد لا ديستونس هي هادي، ولكن هنايا موان بي، هنا افيك لو سين موان، لان هنايا كاين لي سين موان وهنا لي سين بوزيتيف بارابور الاكس دي زابسيس. هنايا لي كوس وهنايا لي سينوس، هنا الي بوزيتيف كذلك بوزيتيف بوزيتيف بوزيتيف، وهنا سون نيجاتيف. هنايا زيرو من تحت زيرو نيجاتيف، من تحت زيرو نيجاتيف، سواء لاكس دي زابسيس ولا لاكس دي زيكري. لاكس دي زيكري من تحت زيرو نيجاتيف، فوق زيرو بوزيتيف. لاكس دي زابسيس من تحت زيرو نيجاتيف هنايا. دونك اكس هو هذا، ها الكوسينوس ديالو هو ا والسينوس ديالو هو بي. هنايا هنا بي سور دو، قلنا بي سور دو بلس اكس، يعني بي سور دو زدنا عليه هاد لا ديسوس اكس هي هادي. دونك الكوسينوس ديالو هنا كوسينوس هو سينوس ولكن افيك ان سين موان، est égal à moins sinus de x plus p sinus de p moins x. ها p نحيدو منها x، هاد لا ديسونس x، دونك بحال غنديروها هنا. دونك هذا هو سي اس، هذا هو الكوسينوس، والسينوس هو هذا. دونك السينوس ديالو هو سينوس دي x بحال بلس سينوس دو x plus cos de p sur 2 moins x. cos de p sur 2 moins x. cos de p sur 2، ها بي سور 2 نقص منها هاد اكس، هاد لا ديستونس هادي غنقصها من بي سور 2، غتجينا هنا الكوس ديالو هو هذا والسينيس ديالو هو هذا. دابا عندنا كوس، الكوس هو هذا بارابور هذا، الكوس هو سينيس دو اكس. هاد الكوس راه هو هاد السينيس. دونك بلوس سينيس دو اكس موان سينيس دو موان اكس. ها اكس ها موان اكس مثلا، لان هنايا كما قلنا هنا بوزيتيف وفاش كنجيو هنا نيجاتيف. دونك هنايا اكس، دونك هنا غيكون موان اكس. قلنا السينوس ديالو، السينوس ديالو هو هاد لا ديستونس، هو سينوس دي اكس افيك ان سين موان. دونك يتيكال موان سينوس دو اكس، وهاد سينوس دونك موان هي بلس سينوس. دونك هنايا يتيكال موان سينوس اكس بلس سينوس اكس كيمشي. هنايا سينوس اكس موان سينوس اكس هي بلس، دونك 2 سينوس اكس. دونك ا ايكال ا 2 سينوس اكس. مزيان. دابا غندوزو ل بي. بي ا كوا est égal بي؟ بي est égal cos de p plus x plus cos 3p sur 2 plus x plus sin 3p moins x plus sin 5p sur 2 moins x.
implique que B est égal à غنخلي هذه من بعد cos de P plus X plus غنeffectuer هذه. هذا 3P à quoi est égal 3P sur 2 plus 3P est égal à 2P sur 2 عفوا cos de 2P sur 2 plus P sur 2 plus X plus sinus de 3P. شنو هو sinus de 3P؟ c'est sinus de 2P sinus de 2P plus P moins X plus sinus 5P شنو هي؟ c'est 4P sur 2 4P sur 2 4P sur 2 donc 4, plus P sur 2 moins X est égal, ou bien B est égal cos de P plus X plus هذه غتمشي c'est cos de P plus X اللي هي P sur 2 plus X plus هذه غتمشي لنا pair غتبقى لنا sinus de P moins X plus هذه c'est 4 sur 2 c'est 2 de P غتمشي donc غتبقى لنا sinus de P sur 2 moins X. B est égal. قلنا cos de P sur 2 cos de P sur 2 cos de P plus X P plus X c'est moins cos donc غنديرو هكا ها le cercle ها 0 P sur 2 ها P إلا كان هنا بوزيتيف إلا مشينا من نيجاتيف هنايا موان P sur 2 وهنا موان P وهنا غناخدو 1 X par exemple هو هذا ها الكوسينوس ديالو سي A والسينوس ديالو سي B ها السينوس ديالو. دابا غنختارو قلنا كوس دو بي ها بي بلس اكس ها بي ها هي هادي موان بي قلنا ها بي ولكن غنزيدو عليها اكس هاد لا ديستونس اكس هادي دونك غيجينا هنا دونك الكوسينوس ديالو هو هذا وهنا راه هنا الزيرو هنا لي نومبر لي بوزيتيف اللي هما فوق الزيرو ولي بارابور لاكس دي زيكس لاكس دي زيكس هو لي كوسينوس ولي زاكس دي زيكريك هو السينوس هنا بوزيتيف كذلك ولكن هنا لور نيجاتيف هنا الزيرو فاش كنمشيو هنا في لاكس لهاد الجهه بوزيتيف وهنا نيجاتيف بالنسبه للروبير ماشي بالنسبه للسيركل دونك قلنا كوس شنو هو كوس دو بي بلس اكس ها هي كوس ها بي بلس اكس بي بلس اكس لي كوس ديالو هو هذا اللي هو موان كوس دو اكس بلس كوس دو بي بلس هذاك كوز دو بي بلس شي حاجه هنا الكوز ديما نيجاتيف هنا خرج لنا موان ايتيكال موان كوس دو بي سور 2 هذا بي بلس اكس كوز دو بي سور اكس سي موان كوز دو اكس اللي هو اكس اللي هي بي سور 2 بلس اكس بلس سينوس دو بي سور اكس ها بي سينوس دو بي موان اكس سينوس دو بي موان اكس غيجي هنايا السينوس ديالو هو السينوس دو اكس plus sinus de P sur 2 moins X, P sur 2 moins X, sinus dialo, هو cosinus de هذا est égal à cos de X. B est égal moins cos de X moins cos de P sur 2 plus X. Cos de P sur 2 plus X ها P sur 2 plus X. الكوسينوس ديالو هو هذا هو moins sinus moins sinus de X. Plus sinus de x plus cos de x. B est égal moins cos de x moins هي plus sinus de x plus sinus de x plus cos de x. هنايا moins cos غيمشي وهنايا B est égal sinus plus sinus c'est 2 sinus x. C'est bien. غندوزو ل C. C كيقول C est égal à cos de 7P sur 2 plus X زائد cos de 7P sur 2 moins X زائد cos de P sur 2 plus X
moins sinus de P sur 2 moins X. C'est bien. À quoi est égal هذا C? C d'abord 7P sur شنو هي 7P? C est égal cos de 8P sur 2 plus le moins P sur 2 plus X. Plus cos de 7P كذلك نفس الشيء غنديرو سي 8P sur 2 moins P sur 2 moins X. Cos de P sur 2 cos قلنا de P sur 2 plus X. ها P sur 2 plus X الكوسينوس ديالو شنو هو هذا هو moins sinus de P moins sinus عفوا de X moins sinus de X moins sinus de P sur 2 moins X sinus de P sur 2 moins X sinus de P sur 2 moins X هو هذا sinus ديالو هو الكوس de X cos de X. C est égal هذه غتمشي لانها 8 sur 2 c'est 4 c'est un nombre pair غيبقى لنا cos de moins P sur 2 plus X غيبقى لنا c'est cos de moins P sur 2 plus X plus كذلك هذه غتمشي غتبقى لنا cos de moins P sur 2 moins X غتبقى لنا هنايا moins sin X moins cos X. C'est à quoi est égal cos de moins P sur 2 غنديرو c'est cos de moins وغنديرو en facteur. Donc c'est cos de moins en facteur P sur 2 moins X plus cos de moins P sur 2 plus X en facteur moins sin de X moins cos de X. هنايا c'est cos de moins X. à quoi est égal cos de moins X moins X هنايا الكوس ديالو هو cos de X. غنكملو C est égal à moins cos de P sur 2 moins X plus cos de moins P sur 2 plus X moins sinus moins هنا درنا moins en facteur هنا moins en facteur يساوي cos de moins X. à quoi est égal cos de moins X sur 2 moins X plus كذلك cos de X de moins X c'est cos de P sur 2 plus X moins sin de X moins cos de X. C est égal cos de P sur 2 moins X ندير الدائرة ها X ها P sur 2 moins X هاد P sur 2 غنقص من هذا X دونك غنجي هنايا ها هو الكوس دو X ها السين دو X. دونك كوس دو P sur 2 كوس هو هذا اللي هو سينوس دو X تيقال سينوس دو X بلس هنايا كوس P sur 2 بلس X يعني غتجي هنا غتزيد عليها X غتجي هنايا الكوس ديالو هو هذا هو السينوس افيك لو سينوس سي موان سينوس دو X موان سينوس دو X موان cos de X. هنايا sinus sinus donc C est égal à moins sinus de X moins cos de X. نتمنى تكونوا فهمتوا هاد التمارين وغندوزو لتمارين اخرى. تمارين اخرى كتقول شنو كتقول هاد التمارين دي غندوزو لدي دي دابا غندوزو لطونجونت طونجونت de P sur 5 plus tangente de 4P sur 5 plus tangente de 2P sur 5 plus tangente de 3P sur 5. شنو غنديرو كيفاش غنديرو لهاد الطونجونت D est égal tangente de 5P de P sur 5 tangente de 4P sur 5 غنحيدو هادو نفيكتيوها donc c'est tangente de P sur 5 plus donc tangente de P sur 5 plus 5 tangente de quoi had 4P sur 5 غنرجعها sous forme de 5P sur 5 5P sur 5 moins P sur 5 plus tangente
de 2p sur 5 plus tangente 3p sur 5 c'est combien? C'est 5p sur 5 moins 2p sur 5. C'est 5p sur 5 moins 2p sur 5. C'est bien. Donc D est égal tangente de P sur 5 plus 5P de tangente, il y a P. Donc غتبقى D c'est tangente de 5 sur 5 est égal à tangente de P sur 5 plus tangente de P moins P sur 5 plus c'est tangente de P sur 5 plus tangente donc c'est tangente de P moins de P sur 5. On est sur 5 à fois. C'est bien. D est égal tangente de P sur 5. On va prendre la tangente de P sur 5 plus tangente de P moins P sur 5. Tangente de P moins P sur 5, c'est moins tangente de 5. C'est égal à moins tangente de P sur 5 plus tangente de 2P sur 5 plus tangente de P moins 2P est égal à moins 2P sur 5. C'est égal à moins tangente de 2P sur 5. Donc tangente de P sur 5 moins tangente de P sur 5 c'est 0. Tangente de 2P sur 5 moins tangente de 2P sur 5 est égal à 0. Donc D égale à 0. التمرين الآخر اش كيقول؟ التمرين الآخر كيقول E est égal à combien? Sinus carré de P sur 8 plus sinus carré de 7P sur 8 plus sinus carré de 5P sur 8. Sinus carré de 5P sur 8. E est égal sinus carré de P sur 8 plus sinus carré de 7P sur 8. شنو هي 7P sur 8 غنردوها c'est 8P sur 8 moins P sur 8. c'est sinus carré de 8P sur 8 هاد 8P باش تولي moins P sur 8 plus sinus carré 3P شنو غنديرو لها 3P sur 8 plus sinus 5P sur 8 غنرجعوها 8P sur 8 8P sur 8 moins 3P sur 8. E est égal sinus carré de P sur 8 plus هذه غتبقى لنا sinus carré de moins P sur 8. علاش؟ لأن 8 sur 8 c'est 1 c'est P. غتبقى لنا sinus carré P moins P sur 8. C'est P moins P sur 8 plus sinus carré de 3P sur 8 plus هذه حتى هي 8 على 8 غتبقى لنا sinus sinus carré de P moins 3P sur 8. E est égal sinus carré de P sur 8 وهنايا sinus carré هي de P sur 8 sinus carré de P moins X à quoi est égal sinus carré de P moins 8 c'est plus sinus carré, c'est sinus carré de P sur 8 plus sinus carré 3P sur 8 plus sinus carré de P moins X. C'est quoi sinus carré? C'est plus sinus carré de 3P sur 8 plus sinus carré 3P sur 8. هاد لي ريغل خصكم تحفظوها ولا غديرهم على لو سيركل. E est égal sinus carré de P sur 8 plus sinus carré de P sur 8 هي 2 sinus carré de P sur 8 plus sinus carré de 3P sur 8 plus 2 sinus carré de 3P sur 8. Sinus de P sur 8 sinus carré plus 2 sinus carré à 3P sur 8 غنديرها c'est 4P sur 8 moins P sur 8. Et 4P moins P c'est 3P sur 8. E est égal 2 sinus carré de P sur 8 au carré هكا
بلوس 2 سينيس كاري. هذه غتمشي 2 غتبقى لنا هنايا بي سور 2. إلا حيدنا غتبقى لنا سينيس دو بي سور 2 موان بي سور 8. E est égal à 2 sinus carré de P sur 2 plus 2 sinus. Là, P sur 2 moins P sur 8, c'est quoi? Sinus de P moins X. Sinus de P moins X, c'est cosinus de X. Cosinus de X, c'est plus 2 cos carré de P sur 8. E est égal à 2 en facteur de sinus carré de P sur 2 plus cos carré de P sur 8. P sur 8, P sur 8, P sur 8, P sur 2. هذه P sur 8, هذه P sur 8 est égal à 2 sinus carré de P sur 8 plus sinus carré de 4P sur 8 moins P sur 8 est égal à 2 sinus carré de P sur 8 plus 2 sinus carré de P sur 2 moins P sur 8 est égal à 2 sinus carré de P sur 8 plus 2 cosinus carré de P sur 8 est égal à 2 en facteur de sinus carré de P sur 8 plus cosinus carré de P sur 8. E est égal à 2. وهذه c'est une identité remarquable. لأن sinus carré de x plus cos carré de x est égal à 1. Donc 2 fois 1 est égal, implique que E égale à 1. En deuxième f est égal sinus de P moins x fois multiplié par cos de P sur 2 moins x de P sur 2 moins x moins sinus de P sur 2 moins sinus de P sur 2 moins x fois cos de P moins x. نطبقوا نفس القاعدة على sinus de x fois cos de P sur 2 moins x. C'est quoi cos de P sur 2 moins x? Cos de P sur 2 moins x, c'est sinus de x moins x. Cos de x fois cos de P moins x. Cos de P moins x, c'est moins cos de x. Moins cos de x. F est égal sinus de x fois sinus de x, c'est sinus au carré de x moins cos fois moins cos, c'est plus cos carré de x. Sin moins que les plus de. Donc f égale à 1. Si de fg est égal sinus de x plus sinus p moins x sur cos de p moins x. Sinus de x est égal sinus de x plus sinus de p moins x. Sinus à p moins x, à quoi est égal? Est égal à sinus de x. Est égal sinus de x sur cos de p moins x. C'est quoi? C'est moins cos de x. Donc g est égal sinus plus sinus, c'est 2 sinus x sur moins هنا يعطي لي cosinus de x. وهذا moins يولي هنا c'est moins sinus de x sur cosinus. كنتمنى تكونوا فهمتوا هاد لي زيكزيس وهاد التمارين بلا ما تحفظوهم. يقدر تطبقوهم على لو سيركل تريغونوميتريك ولا تحفظوا هاد لي بروبريتي لي مثلا سينوس دو اكس موان بي، سينوس دو بي موان اكس، سينوس دو بي سور دو موان اكس، سينوس دو بي بلس اكس، سينوس دو بي سور دو بلس اكس اكسيتيرا. وشكرا لكم واتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.